पूरा धरु धरु भांगी जाऊँ पूरा सीझी जाइए दम रे पाठ पढ़ुची से नुची नुचिकी जूस पिऊची कणे बसिकी ना पापा को कहूनु किछि ना किंतु किमा फिमा रे कंप्रोमाइज नहीं उनटा किमा देखो तो पूरा भर हमर टेस्ट टोटल चेंज नहीं आगुर जन देबे सेंड क्वांटिटी जणा पाई ठीक है सफिशिएंट हो जिवो तो फाइनल भाई हम काम सइला चलो जीवा हेलो गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग तो केन दोछ आपण आशा करछ आपण मन बहुत भले रथिबे मु भी बधिया भले अछि तो सकाळ सकाळ आज जा हो टिके खरा पागडा देखछि भाई कटे बाहर की जाई आसे कटे जोर खरा आइछि बाहर तो वर्षा पागर कुआडे जाई आसे ओने काम रे विरक्ति लागुछि तो मु जाउछ फा सकाळ टिके ओडा काम अछि टिके बस स्टॉप जिबार अछि ओडा काम अछि तो जाई के आसे भारी तापर वीडियो टाको कंटिन्यू करूछ ए परंत किछि खिया पिया भी हेनी 10टा 20 हेलानी मो जे झिए पडे बसी खाउछ तार ठीक अच्छे मुझे आसे भारी फर्स्ट मनु तार चूड़ा नहीं कि आसला तो पेटा खराब थिला बोली तो से निजे चकुड़ी आनिक आईछु तो मुझे जाऊली बस स्टाण तो मो झील कहला नहीं आसी बापा क्षीर कॉर्नफ्लेक्स खाईदेव मुझे बाहर कहीं खाइया से मो झीटा आनीदेला श्रद्धार ना मुझे खाईदेली से जी एपट मो झुआर सरीनी खाଇବା खेलुछ बापा कॉर्नफ्लेक्स खाऊँ खाइबू कि खाइबू खाइबू मुह जाक लगे केमती हाउ तू खा 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 बस पूरा गुड़ी घोली भितर टिके अन्य मनस्क पिटी दब पछाड़ तो फाइनाली भाई आम कम सइला चलो जीवा तो भाई एबे 2टा बाजिलानी तो भोक लागिलानी जोरसोरे तो आज टिके इच्छा होची बिरियानी खाया तो मु रोसई हेरिका जाए खाया तो ये घर पाखे इच्छा होची टिम्पुल पाखे जाए खाईदे से जो वीडियो करथिला आपण तो देखिथिबे जो देखि नांदी आई बटन लिंक पकई दिउची जाई देख परिबे दुकान टा कोडी तो जाउस तांकर बिरियानी तो बाहर जोने 2टा बाजिलानी तो जाउस तांकर दुकान आज घर पाखे तो खाई देई आसीबे आ चलो जो भोक लागिलानी जोरे सकाळे खरा आइतला एबे जस्ट टिके टिके बुंदाए बुंदाए पकोची वर्षा तो घोरा घोरा पागडा करची चलो जीवा खाइया आयो पखाळ ओ भाई चलची रेडी आज आम मटन मटन हो बिरियानी हो गलानी रेडी पूरा पूरा रेडी दम बिरियानी तुम खाई खाई डेली बिरियानी इच्छा नौ ना पखाड़ पखाड़ न खाइले भल ना निया पाखे सब गरम पाखे रहा बेलू ओहो भोक कलानी जोर चांगा देखा ना किसमिस पड़ी रेडी पूरा झाड़ नाल ओदा ना दिन जाक निया पाखे रही से हम ओहो बढ़िया लगे भाई रेडी 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 पूरा फिशटा देखि पारथु पूरा पूरा धरु धरु भांगी जाऊँ पूरा सीझी जाइए दम रे पाठ पढ़ुची से नुची नुचिकी जूस पिऊची कणे बसिकी ना पापा को कहूनु किछि ना नुची नुचिकी आनी पी दउचु एठी गोटे चुपचाप होना पूरा बसिकी तार खाऊची बिस्कुट फिर नटिया चलची ऊपर भारी दुष्ट होउचे एटा भारी दुष्ट आद्या ए आद्या आद्या लो चलला 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 तार गाड़ी चलेला ए आद्या टिके नम नम करदेलु एटी माँ को मंगला माँ को टिके नम करदेलु एटी नम करदेलु मंगला माँ को नम करदेलु नम 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 करदेलु नम करदेला सी नम करदेलु हाँ उठ उठ उठ
ହଁ ଦେ ଖାଲିଟା ଧରି ଚଲଉ 10 ଘଣ୍ଟା ପିଉନୁ। ଆଉ କଣ କହିଲୁ ମାମୁନୁ? ଆଇଁଷ ବାରରେ ଆଇଁଷ ନ ଖାଇଲେ କଣ ହବ କହୁଛି। ଆଜି ବାର ଅଛି ତ, ତା ବାର ଥିଲା ତାକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଚାଲିବ, ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଯାହା ଥିବ ପୁରା ଚାଲିବ ରାତି ସାଙ୍ଗେ ନା। ଖାଲି ଆଜି ତା ପେଟଟା ଟିକେ ବିଗିଡି ଯାଇଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦିଆ ହଉନି। ଔଷଧ ଖାଇଥିଲା, ଟିକେ କମିଛି ଟିକେ। ଦୋଳ ମୁଣ୍ଡେଇ ଠାକୁର ଯିବ ଦେଖିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୋଳ ମୁଣ୍ଡେଇ ମୋ ଯୋଉ ଠାକୁର। ବର୍ଷା ପକଉଛି ଏବେ? ହଉନି ଯଦି ଯିବ ଏଇଠି ଦୋଳ ମୁଣ୍ଡେଇରେ ଆମର। ଆରେ କେତେ ବଡ ହେଲାଣି ଏଇଟା ଜଣା ପଡ। ଏଇଟା କଣ ଏଡ ବଡ କଣ ହେଲାଣି? ପୁରା ନାଲି ପାଚିବ ନା, ନାଲି ହେଇଯାଇନି? ଏଡ ଗୋଟା ଗୋଟେ କଣ ଉଠୁଛି ମ? ଯିବ ଦୋଳ ମୁଣ୍ଡେଇ? ଆଜି ରବିବାର ଅଛି, ଭିଡ ଜୋର ଥିବ ନା? ନା କାଲି ଯିବ ସୋମବାର? ସୋମବାରିଆ ଗଲେ ଭଲ, ରବିବାର ଆଜି ଭିଡ ଜୋର ଥିବ। ଆଦ୍ୟା ତୁ ଯିବୁ ବୁଲିକି ଯିବୁ? ଏ ସୁନା ସେ ଗୋଟେ କଣ କାମ କରୁଛି ବସିକି ଚୁପଚାପ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଲୟର ଅନେଇଛି। ଆଦ୍ୟା ପାପା ଫୋନ କାଇଁ? ପାପା ଫୋନ କୋଉଟା लो? କୋଉଟା ଦେଖେଇଦେଲୁ? କଣ ଗୋଟେ କହିଦଉଛି। ଆରେ 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 ନିଜ ମୁହଁକୁ ବାଡେଇ ଦଉଛୁ କଣ? ପାଗେଳା ଭଳିଆ ହଉଛୁ। ଦୋଳି ଖେଳୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ତୋର କବାଟ ପଛପଟେ କୋଉଠି ତ ଜାଗା ନାହିଁ ଆଉ। ଏ ରେନିକୋଟ ଟଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣିକି ମାରିଦେବି। ସେ ଯୋଉ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ ଟଙ୍ଗା ହୁଏ। ରୁମାଲ ଗୁରା ସବୁ ସାଇତି କଣ କରୁଛି? ସେଟା ଆଦ୍ୟା ମୁହଁ ପୋଛିବ ବଡ ହେଲେ। ହଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାରିଦେଲେ ଭଲ ହବ ଆଉ। ସେ ଯୋଉ ହ୍ୟାଙ୍ଗର ଭଳିଆ ଟଙ୍ଗା ଟଙ୍ଗି କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ହବ। ତା ରେନିକୋଟରେ କେମିତି ସବୁ ପଡିଛି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେ କବାଟ ପଛରେ ମାରିଦେଲେ ଏମିତି ରହିବ ଆଉ, ଜଣା ବି ପଡିବନି ଆଉ ନା। ବର୍ଷା ପାଗଟା ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆକାଶଟା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବି ଦଉଛି। ଝୁଅ ଛିଡା ହେଇଥିଲା ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ଛକ ଉପରେ, ଆଉ ନେଇଗଲେ ଗାଡିରେ ବୁଲେଇ ଆଇଲି ନା। କହୁଛି ଆଉ ଓହ୍ଲେଇବି ନାହିଁ ଟୋଟାଲି, ପୁରା ଗଡି ଯାଉଛି କାନ୍ଦିକି ମତେ ଆଉ ଗାଡିରେ ନିଅ ବୁଲିବାକୁ ହେଲା। ସକ୍ସ ଦିଟା ଆଧିରେ ଅଛି, ମୁଁ ତ ସକ୍ସ ପକାଏନି। ସକ୍ସ ଟା ଧୋଇକି ରଖିଦବ, ଆଉ କେତେବେଳେ କଣ ପକେଇବା କହୁଥିଲା ହେଲା। ନିଅ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି ଯୋଉ କିମା ଫିମା ଟିକେ ପଡିଥାଏ ନା। ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବୁଲିକି ସବୁ ଆଇଟମ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷ ଖାଏନି। କିନ୍ତୁ କିମା ଫିମାରେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡା କିମା ଦେଖ ପୁରା ଭର ପଡିଛି, ପୁରା ଭରପୁର ପୁରା ନା। ତ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନର୍ମାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଛି, ବେଶୀ ଅଧିକା ନୁହଁ କି ବେଶୀ କମ୍ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ କିମା ଫିମା ପୁରା ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ପୁରା ଭରପୁର ପଡିଛି, ସେଥିରେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ନାହିଁ। ଖାଇକି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ଖାଏ, ତ ଆଜି ଟିକେ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବଢିଆ ଅଛି ଭାଇ, A1 ପୁରା। ମୁଁ ଭିଡିଓ କରୁଛି, ବାହା ସେଠି ଅନେଇ ବଢିଆ ଅଛି ଭାଇ। ମୁଁ ଥମ୍ବନେଲରେ ପକେଇଦେଇ ଫଟୋଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମର ଟେଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ, ଆଗରୁ ଯେମିତି ଏବେ ବି ସେମିତି। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ୟାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକେସନଟା ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତପନ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ କଲେଜ ଛକରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଦଉଛି, ସୁଭାଷ ବୋଷ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି କଲେଜ ଛକ ପୁରା ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ, ସେଇଠୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଯୋଉଟା ଷ୍ଟେସନ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି, ତ ସେଇଠି ଜଷ୍ଟ ପଶିଲା ବେଳକୁ 5-6ଟା ଦୋକାନ ଛାଡିକି ବାହାର ପଟେ
ତ ଭାଇ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଭାଇ ତଳୁ ଚାଉମିନ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଆଣିକି ଗୋଟେ ଡ୍ରିଲ ଗୋଟେ ମାରିକି ବୋଲି, ସେ ଯୋଉ ହ୍ୟାଙ୍ଗର ଭଳିଆ ଯୋଉଟା, ତ 60 ଟଙ୍କା ହୁଏ, ସେଟା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଯୋଉ କଲେଜ ଛକର କଣ ଆଜି ପ୍ରାୟ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମିଳିଲାନି, ଆଣିଲେନି। ତ କାଲି ସେଇଟାକୁ ଆଣିବା। ତ ଆଜିର ଭିଡିଓଟା ଏମିତି କିଛି ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି, ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବା। ବାଏ ବାଏ।